रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ सामीईन नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप बफ़ज़ल खुदा हरीस से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में सूरतुल फ़ील जो कुरान मजीद की सूरत है उसका शान नुज़ूल बयान किया जाएगा और फिर उस सूरत का तर्जुमा पेश करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए अपने कलाम का आगाज़ करते हैं। जिस साल हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत हुई, यानी कि आप वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, इसी साल तकरीबन 570 ईस्वी को अबरहा बिन सबाह जो यमन का बादशाह था, उसने खाना काबा को मुनहदम करने की गर्ज से मक्का मुअज़्ज़मा पर चढ़ाई की। और इस वाक़या की तफसील आज जो है कि वीडियो में बयान की जाएगी। अहले हबशा यमन को फ़तह करके वहाँ के हुक्मरान बन गए थे और जब ये मुल्क अबरहा बिन सबाह के कब्ज़े में आया तो उसने यमन के दारुल सल्तनत सनआ में एक बड़ा गिरजा बनवाया जिसका नाम कलीस रखा। इसकी तामीर संगे मरमर से हुई और जो लकड़ी इस इमारत में इस्तेमाल की गई, इसमें सोने से पिचीकारी की गई थी। ये अपने ज़माने की अज़ीमुश्शान इमारत थी और इसका मकसद यह था कि अहले अरब को काबे की मरकज़ियत से हटाकर इस तरफ लगा दिया जाए। यह इमारत अरबों को बहुत नागवार गुज़री। चुनाचा एक शख्स ने मौका पाकर इस गिरजाघर के अंदर गलाज़त डाल दी और जब अबरहा को इस बात का इल्म हुआ, उसे मालूम हुआ, तो वो तैश में आ गया, तकब्बर में आ गया, गरूर में आ गया और उसने कसम खा ली कि वो काबा को मुनहदम करके छोड़ेगा, खाना काबा को मिटा के छोड़ेगा। चुनाचा इस इरादे से उसने एक बड़ा लश्कर जमा किया और लश्कर लेकर वो ताइफ पहुंचा और कसम खाई। और इसी तरह उसने इस लश्कर में हाथी भी थे और अबरहा ने अपना एक आदमी जिसका नाम जनाता हमीरी था और वो अब्दुल मुत्तलिब के पास पैगाम के सिलसिले में भेजा और कि हम आपसे जंग नहीं करना चाहते, हम तो खाना काबा को गिराने आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हम भी जंग नहीं करना चाहते, काबा अल्लाह का घर है, वो ख़ुद अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। अब ख़ुद अबरहा के दरबार में पहुँचे और उसे इज़्ज़त तकरीम से बैठाया और फिर आपने इस मुलाकात में भी ये साफ साफ फरमाया कि इस घर का जो मालिक है वो ख़ुद हिफाजत फरमाएगा। और इसके बाद आप मक्का वापस आ गए और अहले मक्का को इस बात की हदायत की कि वो मक्का छोड़कर पहाड़ों और दरों में निकल जाएं। सब ने ऐसा ही किया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे में दरवाज़े का कुंडा पकड़कर अल्लाह ताला से ये दुआ की, ऐ खुदा, ये बंदा नाचीज़ अपने काफ़िले की हिफाजत कर रहा है और तू अपने घर की खुद हिफाजत फरमा। ऐसा ना हो कि नसारा का सलेब, नसारा का जो लश्कर है, खाना काबा पर बुलंद हो जाए और उनकी कुव्वत तेरी कुव्वत पर गालिब आ जाए। अबरहा अपना लश्कर लिए गरूर में, तकब्बर में बदमस्त चला आ रहा था। अचानक अज़ाब इलाही का शिकार हुआ और काबा पर हमला भी ना कर सका। अभी उसने हमला किया ही नहीं था कि देखते ही देखते समंदर से अबाबील परिंदे गोल के गोल चूंचू और पंजू में कंकरियाँ दबाए नमदार हुए, ज़ाहिर हुए और इस लश्कर पर उन्होंने कंकरियाँ फेंकनी शुरू की और एक एक कंकरी गोली बांधकर लगी और देखते ही देखते पूरा लश्कर बुस बनकर रह गया और ना वो हाथी रहे और ना ही हाथी वाले। इनके अज़ाइम
آن ہی آن میں ان کے جو ارادے تھے، ناپاک ارادے تھے، جو خانہ کعبہ کو گرانے کے سلسلے میں انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہ خاک میں مل گئے۔ اور یہ واقعہ ولادت باسعادت کے قریب ترین زمانے میں ہوا۔ اس واقعہ کے 40 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور قرآن مجید کے اندر سورۃ الفیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اس انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ اور پھر فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا؟ اور پھر فرمایا وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان لشکر پر ان لشکر پر کنکر کے سنگ ریزے مارتے تھے، یعنی پتھر مارتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول، اور پھر فرمایا کہ جو ان لوگوں پر کنکر کے سنگ ریزے مارتے تھے تو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسا کہ جانور کا کھایا ہوا بوس۔ تو عزیز سامعین و ناظرین، اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے بھی اللہ رب العزت کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی اور اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اگر نمرود بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، مٹ گیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، مٹ گیا۔ ابرہہ بن صباح جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے ناپاک ارادے سے عرب میں پہنچا، اور انہوں نے ایک سازشی چال چلی کہ ہم خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، اور جس ارادے سے اور جس تیش سے وہ یہاں پہنچا اور وہ ارادہ اس کا پایہ تکمیل تک نہ پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ایسے پرندے نازل فرمائے جن کی چونچوں میں کنکر تھے، اور جس ہاتھی پر وہ کنکر گرتا اور وہ ہاتھی جو ہے وہ بھوسا بن کر رہ گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اور آن ہی آن میں جو سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اچھی بات سننے اور اچھی بات پر عمل پیرا ہو کر عملی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور اپنا کرم اور فضل ہم پر شامل حال فرمائے۔